بلى عندي ملعقة أحرك بها ما صنعت. Nah, أما عندك سكين تقطع ما ذبحت. بلى عندي سكين أقطع به ما ذبحت. أما عندك قماش تغطي ما أخفيت. بلى عندي قماش أغطي به ما أخفيت. iya, iya. نعم. طيب الآن أنتما تتبادلان. طيب السائلة تكون مسؤولة وسائل يكون مسؤولة. طيب تفضل. أما عندك طريقة تنفذ بها ما برمجت. Kalau begini, kalau tanya perempuan kan anti. Jadi ama inti tariqatun tunafizina anti Oh. tunafizina. Nah, jadi ini latihan ma inda kita tunafizina biha ma barmajti. نعم. Am, نعم. ama tunggu. Ama Ya. indaki tariqatun tunazifina tunazifina biha ma barmajta. Anti barmajti. Barmajti. نعم. ما عندي طريقة أنفذ بها ما أشت. Nah, Ama indaki jihazun tuhaqqiquni bihi ma nawaiti. anti Anti tuhaqqiqina. tuhaqqiquni. Anti tuhaqqiqina. Tuhaqqiqina. Ustaz. Anti itu hakikin. Coba diingat yang ditanya itu anti, kamu anti. Jadi kalau antinya, gimana kalau anti? Ya, Ama indaki jihazun tuhaqqiqina bihi ma nawaiti. نعم. ما عندي جهاز أحقق به ما نويت. Ama indaki kayfiyatun tudarribina biha ma hafizti. نعم. ما عندي كيفية أدرب بها ما حفظت. Hafiz. Ama indaki aqlun tusammimuna Tusamminina tudarribu tusamminina bihi ma atqanti. نعم. ما عندي عقل أسمي ما أتقنت. Ama indaki ainani tubsirina bihima ma ajraiti. نعم. ما عندي عينان أبصر بهما ما أجريت. Ama indaki habalun tarbitin tunina bihima hamalti. نعم. ما عندي حبل أربط به ما حملت. Ama indaki miftahun taftahina bihi ma aglaqati. نعم. ما عندي مفتاح أفتح به ما أغلقت. Ama indaki mil'aqatun tuharrikina biha ma sana'ati. نعم. ما عندي ملعقة أحرك بها ما صنعت. Ama indaki sikinun tuqatti'ina bihi ma zabahti. نعم. ما عندي سكين أقطع به ما ذبحت.
Ama indiki qumasyun tughatiina bihi ma akhfaiti. Na'am, ma indi kumosh ugatti bihi akhfaitu. Nah, saya terima. Baik. Fahim tuh ada? Ya, jadi begini dalam bahasa Arab itu misalnya orang yang mengajari saya, bahasa Arabnya man yu'allimuni. Man yu'allimuni. Jadi saya mengatakan saya suka orang yang mengajari saya. Ana uhibbu man yu'allimuni. Ya, saya benci orang yang membenci saya. Orang yang membenci saya kan bahasa man yakrahuni. Kita hanya tinggal tambah ana akrahu man yakrahuni wa uhibbu man yuhibbuni. Ya, kita tinggal ini saja, ya. Misalnya saya membaca apa yang saya tulis. Qara'atu ma katabtu. Qara'atu ma katabtu. Ada cara baru saya untuk menulis apa yang saya dengar. Jadi hanya gunakan kaifiyatun jadidatun aktubu biha ma sami'tu. Ya. Coba bisa antum latih-latihkan yang dilatih. Ya, jadi ini kendala kita sebenarnya dalam pembelajaran bahasa Arab itu, ya, kita hanya mau belajar pada saat ada guru. Seharusnya materi-materi yang sudah disajikan itu dipelajari, diulangi, dilatihkan sampai betul-betul lancar. Supaya nanti kita pada saat belajar baru, kita dapatkan materi baru, kita kembangkan lagi, kembangkan. Gitu. Hal hunaka man yas'al? Ana Ustaz. Artinya tugati sama aklaku itu sama Ustaz. Ya. Aglaka sama tugati itu sama artinya Ustaz, menutup. Begini, kalau aglaka yughliqu itu biasanya digunakan untuk pintu. Wa yughliqul bab, ya, atau jendela, wa yughliqun nafiza. Tapi kalau misalnya ada sesuatu saya hanya mau tutup dengan kain-kain, kita menggunakan yugati. Misalnya saya tutup kepala saya, wa yugati, ana ugati ra'si. Ada makanan misalnya saya tutup suadin dan hingga pilalat, ana ugati ta'am. Ya. Atau misalnya botol yang ada penutupnya ada terbuka. Saya mengatakan ana ugati al-qarura, bukan ana ugliku. Ya. Itu pemakaiannya. Sama-sama artinya menutup. Cuma kalau gata-yugati itu sebenarnya menutup. Ya. Gitu. Bisa paham itu? Baik. Iya, baik Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Hal hunaka sa'ilun akhar? Oke, baik. Dan natahawal ila tadrib itsnain. Kita perhatikan. Alaisa laka qalamun. Alaisa laka qalamun. Katabta bihi. Ini kenapa bihi di situ karena qalamun. Bagaimana kalau mistaratun? Mistaratun berarti nanti berubah mulai dari alaisat. Alaisat. Alaisat laka mistaratun. Katabta biha ma haulaka. Ya, alaisat laka mistaratun, misalnya kata beta biha ma haulaka. Kita baca jadi kata-kata anta dirubah menjadi ana. Bala li qalamun kata butuh bihi ma hauli. Ya, kalau mistaratun nanti bala li mistaratun kata butuh biha ma hauli. Ya, oke. Negatifnya na'am laisa li qalamun katabtu bihi ma hauli. Nah, mistaratun na'am laisat li mistaratun katabtu biha ma hauli.
Gitu. Ya. Nah, misalnya saya mau masuk rumah. Uridu an adkhulal bait. Walakinnal bab mughlaqun. Walaysa ma'i ma aftahu bihil baba. Laisa ma'i ma aftahu bihil bab. Jadi saya tidak punya alat untuk membuka pintu. Jadi sebenarnya kalau antum mau jadi penerjemah, idza aradtum an takunu mutarjimin, fala budda lakum an ta'rifu al-kaifiyat allati yatakallamu biha al-arabu bi lughatihim, kama alaikum an ta'rifu kaifa yatakallamu biha al-Indonesiun bi lughatihim. Fahada atau kullu hada sayusaiduna fi at-tarjam. Oke, kita lihat. Alaysa laka jihadun khalladta bihi ma amamak. Oke, khalladta bihi ini kembali ke jihad. Alaysa, kenapa alaysa bukan alaysat? Karena itu jihazun. Ya, andaikan di sini alatunnya pakai alaysat. Oke, kita mulai. Saya ulangi. Alaysa laka jihazun khalladta bihi ma amamaka. Kalau diterjemahkan literally akan bunyinya begini. Ya, bukankah kamu punya perangkat yang kamu abadikan dengannya apa yang ada di depanmu? Ya, tapi nanti orang Indonesia juga tidak mengerti. Coba diterjemahkan secara bebas saja, tapi tahu usul bahasa Arabnya. Ya, bukankah kamu punya alat untuk mengabadikan apa yang ada di hadapanmu, di depanmu? Terus alaysat laka ghurfatun sammamta fiha. Oke, dia ini ghurfatun kita pakai fi karena itu tempat. Ya. Alaysat laka ghurfatun sammamta fiha ma fi zihnika. Bukankah Anda punya ruangan untuk mendesain apa yang ada di benakmu? Terus alaysat andaka khibratun hazamta biha man haulaka. Ya, kalau terjemahkan lihat, bukankah Anda punya pengalaman Anda mengalahkan dengannya orang yang ada di sekitarmu. Jadi, bukankah Anda punya pengalaman untuk mengalahkan orang di sekitarmu? Terus, alaysat ladaika fursatun qabalta fiha man wara'ak. Oke, fursa kita gambarkan dengan fi. Oke, bukankah Anda punya peluang untuk menemui orang yang ada di belakang Anda? Terus, alaysa amamaka nasyatun ahmalta fihi man bijanibik. Bukankah Anda punya aktivitas di mana ditambah-tambah aja. Jadi kalau ahmalta fihi yang Anda abaikan di dalam kegiatan tersebut orang di sampingmu. Enggak terlalu bertele-tele bahasa Indonesianya. Jadi langsung saja, ya. Bukankah Anda punya aktivitas di mana Anda merupakan orang di samping Anda? Terus, alaysat laka lugatun kallamta biha man amamaka. Bukankah Anda punya bahasa untuk berbicara dengan orang di depan Anda? Jadi kalau diterjemahkan letterless akan begini, bukankah Anda punya bahasa yang Anda berbicara dengannya? Ya, pada orang di depan Anda. Wah, kacau sekali. Coba langsung, ya. Bukankah Anda punya bahasa untuk berbicara dengan orang di depan Anda? Jadi kalau misalnya nanti katakanlah misalnya, bukankah Anda ada bahasa yang Anda gunakan untuk antum masukkan di Google tidak akan dapat uslub begini. Ya. Oke. Terus alaysa 'indaka markabun ardafta bihi man wara'ak. Bukankah Anda punya kendaraan untuk membonceng orang yang ada di belakang Anda? Kalau diterjemahkan letterless ini kebegini. Bukankah Anda punya kendaraan ya yang Anda bonceng dengannya orang di belakang Anda? Kacau sekali. Ya, langsung saja. Bukankah Anda punya kendaraan untuk membonceng orang di belakang Anda? Terus alaysat laka ainani absarta bihima ma haulaka. Ya, kalau diterjemahkan letternya kan bunyi, bukankah Anda punya dua mata? Kamu melihat dengan kedua mata tersebut
apa yang ada di sekitarmu. Jadi singkat saja, bukankah Anda punya dua mata untuk melihat apa yang ada di sekelilingmu? Terus, alaisat wara'aka sayyaratun awsalta biha man ma'ak. Ya, letterlessnya kan berbunyi, bukankah di belakangmu ada mobil yang kamu antar dengannya orang yang bersamamu? Waduh, kacau. Baik langsung. Ya, bukankah di belakangmu ada mobil untuk mengantar orang yang bersama Anda? Terus alaisa biqurbika baitun ahlalta fihi manzaraka. Ya, bukankah di dekatmu ada rumah ya di mana Anda menempatkan orang yang ada di belakangmu? Ya, ingat ahalla yuhillu itu macam-macam artinya. Bisa artinya menghalalkan, bisa artinya melepaskan, bisa diartikan menempatkan, ya, gitu. Saya juga menyelesaikan, tergantung di mana dipakai. Paham tuh? Fahim. Baik, alaan sanakum bitabadulil asilah. Baik, labud an yakuna hunaka man yas'al wa labud an yakuna man yujib. Baik, saya pun bitarhil asilah. Ya, coba siapa yang bertanya dan siapa yang menjawab. Bagusnya silangnya satu laki-laki, satu perempuan. Baik, man yas'al? Ana Ustaz. Ya, coba Nur Aulia. Baik. Man yang Iya. mujib? Ana Ustaz. Ya, oke. Reski Amelia. Kembali. Ya, Nur Aulia bertanya dulu. Ya, silakan. Silakan pertanyaannya, disesuaikan pertanyaannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisa laki jihadun fallati ma'amaki. Bala li jihazun khallattu bihi ma amani. Ya. Alaisat laki ghurfatun sammamti fiha ma fi zihniki. Bala li ghurfatun sammamtu fiha ma fi dhihni. Alaisat indaki khibratun hazamti biha man hawlaki. Bala indi khibratun hazamtu biha man hawli. Alaisat ladaiki fursatun qabalti fiha man wara'aki. Bala ladayya fursatun qabaltu fiha man warai. Alaisa amamaki nasyatun ahmalti fihi man bijanibiki. Bala amami nasyatun ahmaltu fihi man bijanibi. Alaisat laki lugatun kallamti biha man amamaki. Bala li lugatun kallamtu biha man amami. Alaisa indaki markabun ardafti bihi man wara'aki. Bala indi markabun ardaftu bihi man warai. Alaisat laki ainani absarti bihima ma hawlaki. Bala li indi bala li ainani absartu bihima ma hawli. Alaisat wara'aki sayyaratun awsalti biha man ma'aki. Bala warai sayyaratun awsaltu biha man ma'i. Alaisa bikurbiki baitun ahlalti fihi man zaraki. Bala bikurbi baitu ahlaltu fihi man zari. Bukan manzari, manzarani karena itu kata kerja. Nah, Ya. Ustaz. Fihi manzaro zaroni. Manzarani. Baik. Ya, coba berbalik lagi yang tadi bertanya ditanya. Nah, Ustaz. Alaysa laki jihazun
khallati bihi ma amamaki? Naam, laisa jihazun Laisa khallat. li, laisa li, laisa li. Naam, Ustaz. Naam, laisa li jihazun khallattu bihi ma amami. Hah? Alaysat laki ghurfatun sammamti fiha ma fi dhihniki? Naam, laisat li ghurfatun sammamtu fiha ma fi zihni. Terus? Alaysat indaki khibratun hazamti biha man hawlaki? Naam, laisat indi khibratun hazamtu biha man hawli. Alaysat ladaiki fursatun qabalti fiha man wara'aki? Naam, laisat ladayya fursatun qabaltu fiha man wara'i. Terus? Alaysa amamaki nasyatun ahmalti fihi man bijanibiki? Naam, laisa li nasyatun ahmaltu fihi man bijanibi. Amami nasyatun ahmaltu fihi man bijanibi. Terus? Alaysat laki lugatun kallamti biha man amamaki? Naam, laisa li lugatun Naam, laisat li lugatun kallamtu biha man amami. Alaysa indaki markabun ardafti bihi man wara'aki? Naam, laisa indi markabun ardaftu bihi man wara'i. Alaysat laki aynani abasarti bihima ma hawlaki? Naam, laisat li ainani absartu bihima ma hawli. Alaysat wara'aki sayyaratun awsalti biha man ma'aki? Naam, laisat wara'i sayyaratun awsaltu biha man ma'i. Alaysa bikurbiki baitun ahlalti fihi man zaraki? Naam, laisa biqurbi baitun ahlaltu fihi man zaroni. Zaroni. Zarani. طيب انتهينا من التساؤل. هل هناك من يسأل؟ Saya Ustaz. تفضلي. Itu Ustaz, markabun markabun itu artinya kendaraan. Ya, kendaraan. Oh iya. Syukran Ustaz. Ya. هل هناك سائل آخر؟ إذا نتحول مباشرة إلى تدريب 3. Ya, coba kita langsung ke latihan 3. Ya, coba. Sekarang kita pakai domir di belakang itu ya. Amma indaka qalamun tak. Jadi sekarang kita pakai fi'il mudhari. Campuran ini ada fi'il mudhari, ada fi'il madhi. Amma indaka qalamun taktubu bihi madrasta. Nah, kalau misalnya perempuan yang saya tanya, amma indaki qalamun taktubina bihi madarastihi. Ingat ini yang begini-begini latihan ya. Amma indaki qalamun taktubina bihi madarastihi. Nah, jawaban laki-laki perempuan sama. Bala andi qalamun aktubu bihi madarastuhu. Ya negatif. Naam innama indi qalamun la yumkinu isti'maluhu. Antum menggunakan la yumkinuni, ambil kata isti'mal. Kemudian ambil dhamir yang kembali ke qalamun. Ya. Naam innama indi qalamun. Hu-nya itu kembali ke qalamun. Kalau misalnya mistaratun, misalnya naam innama indi mistaratun la yumkinuni isti'maluha. Kalau misalnya 2 pena, naam innama indi qalamani la yumkinuni isti'maluhuma. Begitu seterusnya. Oke, sekarang kita masuk di latihannya. Ya amma indaka jihadun tukhallidu bihi ma syahadtahu.
Ya, bukankah Anda punya perangkat untuk mengabadikan apa yang Anda telah saksikan? Terus ama Anda kamar kabun tu silubihi man rafaqtahu. Bukankah Anda punya kendaraan untuk mengantar orang yang kamu temani? Terus ama indaka ghurfatun tunim fiha man qabaltahu. Bukankah Anda punya ruangan untuk menidurkan orang yang kamu temui? Amma indaka dalilun tutabbiqu bihi ma sammamtahu. Bukankah Anda punya pedoman untuk mengimplementasikan apa yang Anda desain? Terus amma indaka uslubun tuwajihu bihi man nafastahu. Bukankah Anda punya teknik untuk menghadapi orang yang kamu saingi? Terus amma indaka mablagun tashtari bihi ma arattahu. Ya, bukankah Anda punya uang untuk membeli apa yang kamu inginkan? Terus amma indaka fursatun turidu fiha ma ajraitahu. Bukankah Anda punya kesempatan untuk menguraikan apa yang kamu langsungkan? Terus ama indaka nasyatun tusyajji'u bihi man rabbaitahu. Bukankah Anda punya aktivitas untuk memotivasi orang yang kamu didik? Terus ama indaka qirtasun taktubu alaihi ma hafizta. Ya, kertas itu kita pakai oleh ala, ya. Bukankah Anda punya kertas untuk menulis apa yang kamu hafal? Terus amma indaka lugatun tukallimu biha man qabaltahu. Ya, bukankah Anda punya bahasa untuk berbicara dengan orang yang kamu temui? Ya, jadi nanti kalau kita tanya perempuan begini, ya, dicontoh amma indaki qalamun taktubina bihi ma darastihi. Ya, kalau misalnya mistaratun, ya, ama indaki mistaratun taktubina biha madarastihi. Hi-nya itu kembali ke ma di hi terakhir. Ta'alana tasal man saya kumu bi tarhil asila wa man yasukum bil ijabah. Ana Ustaz. Ya, oke, silakan. Nadia, ya. Man saya ya, coba kalau bisa lagi-lagi bagus. Ana Laki-laki. Ustaz. Nah, badal an. Ya, yang perempuan dulu bertanya, silakan. Nama Ustaz. Hmm. Ama indaka qalamun taktubu bihi ma darastahu. Tidak usah langsung tahu aja, langsung di latihan. Oh, apa Ustaz? Ama indaka jihad tukhallidu bihi ma tahu. Bala indi jihazun ukhallidu bihi ma syahadtahu. Syahadtu. Nyata itu menunjukkan kamu. Kalau saya tuh. Perhatikan contoh, lihat contoh. Lihat perhatikan. Tadi ada tuh itu menunjukkan saya, ta kamu, ti kamu. Ya. Ingat itu cuma harakat begitu yang membedakan itu. Tidak membedakan arti. Ya, coba diulangi jawabannya. Bala indi jihazun ukhallidu bihi ma syahadtahu. Ya, Tuhu Ustaz. coba diulangi, ini yang begini biasanya Ma syahadtuhu. Nah, iya, ini yang begini sebenarnya kurang latihan. Terus Ama indaka markabun tusilu bihi man rafaqtahu. bala indi markabun usilu bihi man rafaqtuhu. terus
Ama indaka ghurfatun tunimu fiha man qabaltahu. Bala indi ghurfatun unimu fiha man qabaltuhu. Ama indaka dalilun tudabbitu bihi ma sammamtahu. Bala indi dalilun utabbiqu bihi ma samamtuhu. Ama indaka uslubun tuwajihu bihi man nafastahu. Bala indi uslubun uwajihu bihi man nafastuhu. Ama indaka mablagun tashtari ma aradtahu. Bala indi mablagun ashtari bihi ma aradtuhu. Ama indaka fursatun turidu fiha ma ajraitahu. Bala indi fursatun uridu fiha ma ajraitahu. Bukan uridu. Beda kalau uridu. Iya. Bala indi fursatun uridu fiha ma ajraituhu. Ama indaka nashatun tusajji'u bihi man rabbaitahu. Bala indi nashatu ushajji'u bihi man rabbaituhu. Ama indaka qirtasun taktubu alaihi ma hafidhtahu. Bala indi qirtasun aktubu alaihi ma hafiztuhu. Ama indaka lughatun tukallimu biha man qabaltahu. Bala indi lughatun ukallimu biha man qabaltuhu. Khalas Ustaz. Berbalik. Iya. Ama indiki jihazun tuhallidina bihi. Ama indaki. Ama indaki jihazun tuhallidina bihi ma syahadatihi. Na'am. Innama jihazun ukhallidu la yumkinuni tasjilun. Tasjiluhu. Tasjiluhu. Ya. Terus Ama indaki markabun tusilina bihi man rafaqatihi. Na'am. Innama indi markabun usilu la yumkinuni tahrikuhu. Begini. Tidak usah kata usilu dihilangkan aja. Langsung kita menjawab ya. Naam, innama indi markabun la yumkinuni tahrikuhu. Langsung la yumkinuni. Nama Ustaz. Coba. Ama indaki dalilun tutabbiqina bihi ma somamtihi. Gurfatun dulu. Yang di atas. Ama indaki ghurfatun tunimina fiha man qabaltihi. Na'am. Innama indi gurfat la yumkinuni Ifu. Nama Ya tanzihuha. Perempuan sifwa. Ya terus. Ya dilanjut lagi pertanyaannya. Ama indaki dalilun tutabbiqina bihi ma somamtihi. Na'am. Innama indi
dalilun la yumkinuni ittiba'uhu. Gitu. Terus Ama indaki uslubun tuwajihina bihi man nafastuhtihi. Na'am, innama indi uslubun yang la yumkinuni tatbiquhu. nah gitu. Terus Ama indaki mablagun tashtarina bihi ma aradtihi. Na'am, innama indi mablagun la yumkinuni sorfuhu. Ama indaki fursatun turidina fiha ma ajraitihi. Na'am, innama indi fursatun la yumkinuni intihazuhu. Nah, Ama indaki nasyatun tusyajji'ina bihi man rabbaitihi. Na'am, innama indi nasyatun la yumkinuni biruhu. ya. Terus Ama indaki qirtasun taktubina alaihi ma hafiztihi. Na'am, innama indi qirtasun la yumkinuni tansikhuhu. terus Ama indaki lughatun tukallimina biha man qabaltihi. Innama indi lugatun la yumkinuni talfizuhu. oke. Baik, fahim ada? Jadi ada alaikum antatada rabbu katsiran likai yashura alaikum antantiqu bi kulli syai. Oke. Wa al-lughah al-arabiyyah sahla bil ghaya. Wa dzalika idza istakhdamnaha kulla yawm. Ya, oke, sekarang kita berpindah ke tadrib arba'ah. Ya, cuma diarahkan ke latihan 4. Ya, tadrib arba'ah. Ya. Oke. Ingat ini agak ini ya. Alaisa ladaika ma. Ya, satu ti'ina. Satu ti'i ni iyahu. Ya, satu utini iyahu. Ya, alaisa ladaika ma satu utini iyahu. Ingat ata yuti ini dia manasab dua maf'ul gitu. Ya, alaisa ladaika, bukankah Anda punya ma satu utini iyahu? Apa yang akan kamu berikan padaku? Ya, bala ladaya ma sa'utika iyahu. Ya, na'am laisa ladaya ma sa'utika iyahu. Ya, bisa paham itu? Alaisa ladaika. Kalau misalnya kalau perempuan mengatakan alaisa ladaiki ma sa'utinani iyahu. Alaisa ladaiki ma sa'utinani iyahu. Jawabannya sama. Bala ladaya ma sa'utika iyahu. Naam laisa ladaya ma sa'utika iyahu. Paham ini? Naam. Misalnya kalau saya mengatakan ada buku yang akan saya berikan kepadamu. Saya mengatakan hunaka kitabun utika iyahu. Bagaimana kalau misalnya majalah ya, hunaka majallatun utika iyaha. Hanya itu kembali ke majalah. Ya, hunaka majallatun utika iyaha. Ya, perhatikan ini. Jadi kalau ada yang pakai huruf jar seperti bihi, fi dan seterusnya, huruf jar saja dipakai, tidak usah pakai kata iya. Iya ini digunakan untuk ya, misalnya saya lihat dia dan kamu.
Saya lihat dia dan kamu. Ra'aituhu wa. Kan tidak mungkin wa anta. Saya ra'aituhu wa iyyaka. Ya. Bisa. Ra'aituhu wa iyyaka. Dia melihat saya dan melihat dan kalian. Huwa yarani wa iyyakum. Huwa yarani wa iyyakum. Dia melihat kalian dan saya. Huwa yarakum wa iyyaya. Bukan wa ana, karena ana itu dhamir rafa. Oke, coba lihat. Alaisa ladaika ma satusmi'uni iyyahu. Ya, bukankah padamu ada yang ingin kamu perdengarkan kepadaku? Terus alaisa ladaika ma satukhbiruni bihi, bukankah padamu ada yang ingin kamu beritahukan padaku? Terus alaisa ladaika ma satadulluni alaihi, bukankah padamu ada yang akan kamu tunjukkan kepadaku? Alaisa ladaika ma satuzakiruni bihi, ya, bukankah padamu ada yang kamu ingin ingatkan padaku? Terus alaisa ladaika ma satukhfihi anni, ya, bukankah padamu ada yang akan kamu sembunyikan dariku? Terus alaisa ladaika ma satukhshakikuni fihi, ya, bukankah padamu ada yang akan Anda buat saya curigai atau ragukan gitu. Terus alaisa ladaika ma satushiruni alaihi, ya, bukankah padamu ada yang akan kamu sarankan kepada saya? Terus alaisa ladaika ma satansahuni bihi, ya, bukankah ada yang ingin kamu nasihatkan padaku? Terus alaisa ladaika ma saturini iyahu, ya, bukankah padamu ada yang ingin kamu perlihatkan padaku? Terus alaisa ladaika ma satuballighuhu ilayya, nah, bukankah padamu ada yang ingin kamu laporkan kepada saya? Ya, ya. Jadi antum barangkali akan kacau ini kalau perempuan yang ditanya. Jadi diingat saja kalau antum alaisa ladaiki ma satusmi'inani, anti satusmi'inani, anti satukhbirinani, anti satadullinani, ya, anti ya, satuzakirinani, begitu seterusnya. Baik, ada man yas'al? Wa Ana man Ustaz. yus'al? Ana Ustaz. Fitriani. Enggak ya. Ya, dan lagi-lagi kalau bisa. Dani ujib ayah Ustaz. Nah, bagus. Iya. Ya, silakan dimulai pertanyaannya. Sudah. Alaysa ladayka ma satusmi'uni iyyahu? Naam, ladayya ma sa'usmi'uki iyahu. Alaysa ladayka ma satukhbiruni bihi? Naam. Bala ladayya ma sa'ukhbiruki bihi. Alaysa ladayka ma satadulluni alayhi? Bala ladayya ma sa'adulluki alaihi. Alaysa ladayka ma satudhakkiruni bihi? Bala ladayya ma sa'udhakkiruki bihi. Alaysa ladayka ma satukhfihi anni? Bala ladayya ma sa'ukhfihi anki. Alaysa ladayka ma satushakikuni fihi? Bala ladayya ma sa'utashikuki fihi. Tidak ada tanya. Sa'usyakikuki. Sa'ushakikuki fihi. Nah. Alaysa ladayka ma satushiruni alayhi? Bala ladayya ma sa'ushiruki alaihi. Alaysa ladayka ma satansahuni bihi? Bala ladayya ma sa'ansahuki bihi. Alaysa ladayka ma saturini iyyahu? Bala ladayya ma sa'uriki iyahu.
أليس لديك ما ستبلغه إلي؟ Bala ladayya ma sa'uballighuhu ilaiki. Nah, baik. Ya. Ya, sekarang berbalik. Yang tadi ditanya sekarang bertanya. Alaysa ladayki ma satusmi'inani iyahu? نعم ليس لدي ما سأسمع إياه. Masa usmi'uka. Masa usmi'uka. سأسمعك إياه. Nah, oke. Terus Alaysa ladayki ma sa'ujbiruki bihi? نعم ليس لدي ما سأخبرك به. ka. Alaysa ladayki ma sa alaysa ladayki ma sa'adulluki alayhi? نعم ليس لدي ما سأدلك عليه. Nah. Teman. Alaysa ladayki ma satudakkirinani bihi? نعم ليس لدي ما سأذكرك به. Alaysa ladayki ma satukhfinahi anni? Satukhfinahu. Oh, satukhfinahu. Satukhfinahu. Alaysa ladayki ma satukhfinahu anni? نعم ليس لدي ما سأخفيك عني. Sa'ukhfihi anka. ليس لدي ما سأخفيه عنك. Anka. Terus Alaysa ladayki ma satushakkikinani fihi? نعم ليس لدي ما سأشككك فيه. Alaysa ladayki ma satushirinani alayhi? نعم ليس لدي ما سأشيرك عليه. ya. Terus Alaysa ladayki ma satansahinani bihi? نعم ليس لدي ما سأنصحك به. Alaysa ladayki ma saturinani iyahu? نعم ليس لدي ما سأريك إياه. Sa'urika. Alaysa أريك. ladayki ma satuballiginahu ilayya? نعم ليس لدي ما سأبلغه إليك. Ya, ilaika. نعم. Oke. Ya, baik kepada. نعم أستاذ. نعم أستاذ. Baik. إذا نتحول مباشرة إلى تدريب 5. Ya, coba langsung latihan 5. Coba perhatikan. Ya, ini kita sudah menggunakan lagi masdar muawwal. Ya, hal hunaka qalamun yumkinuka an taktuba bihi. Kalau laki-laki itu yang ditanya. Kalau perempuan, hal hunaka qalamun yumkinuki an taktubi bihi. An taktubi bihi. Asalnya tadi taktubina, karena ketemu an jadi hilangkan. Ya, alaysa hal hunaka qalamun yumkinuki an taktubi bihi. Jawabannya laki-laki perempuan sama. Ya, kita lihat hal hunaka qalamun yumkinuka an taktuba bihi. Nah, bagaimana kalau mistaratun? Nah, kita ganti saja. Hal hunaka mistaratun yumkinuka, tetap yumkinu. Ya. Hal hunaka mistaratun yumkinuka an taktuba biha. Nah, di biha itu yang menentukan. Naam hunaka mistaratun yumkinuni an aktuba biha. La laisat hunaka mistaratun yumkinuni an aktuba biha. Oke, langsung saja ya. Oke. Hal hunaka markabun yumkinuka an tusafira bihi. Ya. Apa ada kendaraan yang memungkinkan Anda pakai untuk bepergian? Ya. Terus hal hunaka makanun yumkinuka an tastariha fihi. Adakah tempat yang memungkinkan
memungkinkan Anda pakai untuk istirahat atau Anda tempati untuk beristirahat. Terus hal hunaka sayyaratun yumkinuka an tadhhaba biha. Ya, apakah ada mobil yang memungkinkan Anda pakai pergi? Terus hal hunaka tariqatun yumkinuka an ta'mala biha. Ya, adakah metode yang memungkinkan Anda pakai bekerja? Terus hal hunaka sarirun yumkinuka an tastalqi alaihi. Adakah ranjang yang memungkinkan Anda berbaring atau yang memungkinkan Anda tempati berbaring? Terus hal hunaka tariqun yumkinuka an tasira alaihi. Ya, adakah jalan yang memungkinkan Anda tempuh, dan memungkinkan Anda lalui? Tasiru alaihi itu artinya Anda berjalan di atasnya. Terus hal hunaka kaifiyatani. Perhatikan, tidak ada perubahan di yumkinuka situ. Ya, hal hunaka kaifiyatani yumkinuka an tas'ala bihima. Ya, adakah dua cara yang memungkinkan Anda pakai bertanya? Terus hal hunaka baitun yumkinuka an tanama fihi. Adakah rumah yang memungkinkan Anda tempati tidur? Terus alaysat hunaka hal hunaka qadiyatun yumkinuka an tatawarrata fiha. Ya. Oke, apakah ada kasus yang memungkinkan Anda melibatkan diri? Oke, terus hal hunaka laqabun yumkinuka an tud'a bihi. Ya, adakah gelar yang memungkinkan Anda untuk dipanggil dengan gelar itu? Baik, sekarang kita noti fursatan liman yas'al wa liman yuji. Satasarrafu sa'ilan ya Ustaz. Fadhal. Wa man sayujibuhu ayyuhal Ustaz. Ya, cuma perempuan yang menjawab barangkali. Ana Ustaz. Oke, Nadia. Nah. Ya. Oke. Ya, mulai dari pertanyaan dulu. Laki-laki tadi yang bertanya. Ustaz. Nah, Bismillah. Hunaka markabun yumkinuki an tusafiri bihi. Jawab. Naam, hunaka markabun yumkinuni an usafira bihi. Ya, terus. Hal hunaka makanun yumkinuki an tastarihi fihi. Naam, hunaka maktabun yumkinuni an astariha fihi. Mana itu dibaca? Terus. Hal hunaka sayyaratun yumkinuki an tadhhabi biha. Naam, hunaka sayyaratun yumkinuni an adhhaba biha. Terus. Hal hunaka tariqatun yumkinuki an ta'mali biha. Naam, hunaka tariqatun yumkinuni an a'mala biha. Hal hunaka sarirun yumkinuki an tastalqi alaihi. Naam, hunaka sarirun yumkinuni an astalqiya alaihi. Alaihi. Afwan. Alaihi. Hal hunaka tariqun yumkinuki an tasiri alaihi. Naam, hunaka tariqun yumkinuni an asiru alaihi. Hal hunaka kaifiyatani yumkinuki an tas'ali bihima. Naam, hunaka kaifiyatani yumkinuni an as'ala bihima. Hunaka baitun yumkinuki an tanami fihi. Naam, hunaka baitun yumkinuni an anama bihi an anama fihi. Hunaka qadiyatun yumkinuki an tatawarrati fiha. Naam, hunaka qadiyatun yumkinuni an atawarrata fiha. Hal hunaka laqbun yumkinuki an tud'ai bihi. Naam, hunaka laqbun yumkinuni an tud'ai. Ana ud'a. Yumkinuni an tud'a bihi. Ud'a bihi. Ya, sekarang berbalik coba. Yang laki-laki bertanya, perempuan menjawab.
Jawab yang manfiyah Ustaz, dijawab betul manfiyah. Ya, negatif. Ya. Nah, Ustaz. Hal hunaka markabun yumkinuka an tusafira bihi? La, laisa hunaka markabun yumkinuni an usafira bihi. Nah, Hal hunaka makanun yumkinuka an tastariha fihi? La, laisa hunaka makanun yumkinuni an astariha fihi. terus Hal hunaka sayyaratun yumkinuka an tadhhaba biha? La, laisat hunaka sayyaratun yumkinuni an adhhaba biha. Hal hunaka tariqatun yumkinuka an ta'mala biha? La, laisat hunaka tariqatun yumkinuni an a'mala biha. Nah, terus Hal hunaka sarirun yumkinuka an tastalqiya alayhi? La, laisa hunaka sarirun yumkinuni an astalqiya alaihi. ya, terus Hal hunaka tariqun yumkinuka an tasiru alayhi? La, laisa hunaka tariqun yumkinuni an asira alaihi. ya, terus Hal hunaka kayfiyatani yumkinuka an tas'ala bihima? La, laisat hunaka kayfiyatani yumkinuni an as'ala bihi. ya, terus Itun yumkinuka an tanama fihi? Hal hunaka qadiyatun yumkinuka an tatawarrata fiha? La, laisat hunaka qadiyatun yumkinuni an atawarrata fiha. terus Hal hunaka laqabun yumkinuka an tud'a bihi? La, laisa hunaka laqbun yumkinuni an ud'a bihi. baik. Kita intahaina minat tasaul. Wa hal hunaka man yas'al? Baik, idan natahawal ila tadrib 6. Ada ya soal Ustaz. Betul. Antu da'ai, kalau buat perempuan Ustaz langsung antu da'ai gitu Ustaz. Sudah ai saja, sudah ai. Oh, tu da'ai langsung. Ya, sudah ai. Nah. Ya, terus ya, langsung ke materi 6. Oke, sekarang ini antum diminta menerjemahkan ini kalimat ke bahasa Indonesia, ke bahasa Arab. Bolehkah saya tahu apa isi tas Anda? Apa kira-kira bahasa Arabnya? Bolehkah saya tahu? Hali Bolehkah saya tahu? Hali an a'rifa. Apa isi tas Anda? Mada yujad fi haqiqatika. Ya, langsung saja. Langsung ma fi haqibat. Ma fi Ma fi haqibatika. Bisa, bolehkah saya tahu apa yang ada di benakmu? Jadi langsung hali an a'rifa ma fi zihnika. Bolehkah saya tahu apa isi kantongmu? Hali an a'rif ma fi jaybika. Oke. Sudah ya? Apa tadi? Bolehkah saya tahu apa isi tas Anda? Hali ana a'rifa ma fi haqiqatik. Ma fi haqibatik. Ya, hali ana arif ma fi haqibatik. Oke, bolehkah saya tahu berapa buku yang Anda baca? Hali ana a'rifa kam kitaban taqra'uhu. Oke. Hali ana arif kam kitaban taqra'uhu atau kam kitaban taqra'uhu. Oke. Dengan apa Anda ya? Apa yang Anda lihat di depan Anda? Bimaza Bimaza taktubu. ma. Bimadza taktubu ma ra'aitahu amamaka. Oke. Bimaza taktubu ma ra'aitahu amamaka. Boleh pakai fi'il mudhari, boleh dua-duanya.
Bima zatak tumbuh matara amamaka, ya, atau matarahu amamaka. Oke. Adakah, nah, ini. Coba, adakah waktunya Anda membaca Al-Quran di rumah? هل هناك وقت تقرأ فيه القرآن في بيتك؟ Ya, oke. Jadi, hal hunaka waktun takra'u fihi al-Qur'ana fi baiti. Ya, adakah waktunya Anda berolahraga? Jadi kita ya, hal hunaka waktun tumarisu fihi ar-riyadhah. Ya, jadi sebenarnya kalau pakai uslub-uslub begini, antum jangan vakum di sini, tapi apa yang terlintas di pikiran antum bahasakan. Oh, begini pada kalau saya bilang, oh, begini pada begini. Ya, misalnya, apa Anda menyukai orang yang saya sukai? Kita tinggal, oh, hal anta tuhibbu man uhibbu. Kan tinggal dimainkan saja begini sebenarnya. Terus pertanyaan berikutnya, adakah tempat Anda menemani orang di depan Anda? Al-hunaka Makan. Ya, qabalta fihi man. mana Laqaita man amamaka. Boleh kabar saja. Ya, hal hunaka. Jadi, sekalipun ada kata nya di situ, bukan hu di situ. Ya, ya, hal hunaka makanun qabalta fihi man. Oke. Bukankah ada saatnya Anda membaca apa yang Anda bawa? alaysat hunaka lahzatun taqra'u fiha ma tahmiluhu. Ma tahmiluhu, ma hamaltahu. Ya. Jadi alaysat hunaka lahzatun taqra'u fiha ma hamaltahu. Oke, terus adakah cara tepat? Adakah cara cepat agar kita memahami apa yang kita baca? Hal hunaka tariqatun sari'atun nafhamu biha ma aqra'uhu. Mana qra'uhu? Mana qra'uhu atau ma qara'na. Ya. Jadi ingat begitu. Jadi sekalipun bertele-tele itu kalimat kita tahu kata kuncinya. Jadi hal hunaka tariqatun sari'atun nafhamu biha ma qara'nahu. Oke. Apa Anda punya pena untuk menulis apa saja yang telah Anda pahami? Hal ladaika qalamun taqra'u bihi ma tafhamu. Ayu syai'in tafhamu. Ma fahim tahu saja langsung. Karena itu fi'il madhi. Ya. Oke. Hal indaka qalamun, ya. Hal indaka qalamun. Hal hunaka qalamun. Karena ada kata punya di situ hal indaka qalamun. Ya, taktubu ma taktubu ma fahimtuhu. Ma fahimtahu. Oke, kalimat berikutnya. Ya, saya tidak punya kesempatan untuk membaca apa yang saya terima dari guru. Lam takun ladayya fursatun li aqra'u. Tidak usah pakai li, tidak usah pakai li. Langsung aqra'u fiha. Aqra'u ma yang saya terima. Langsung aqra'u fiha. Ma qabaltuhu min mudarris. Ya, coba ulangi. Lam takun ladayya fursatun qara'tu ma qabaltuhu. Saya sudah katakan, Kak, jangan belum ada rabitnya itu kalimat. Yes, Ustaz. Belum ada rabitnya. Oh, ya. Lam takun ladayya fursatun aqra'u fihi ma qabaltuhu minal mudarris.
Aqra'u fiha ma talaqaituhu minal mudarris. Ma talaqaituhu. Tidak bisa qobala ya qobala. Orang itu kalau mau nengok orang. Terus Oh, nah. bukankah Anda punya mata untuk melihat apa yang ada di sekitar Anda, orang-orang di sekitar Anda? Ya. Alaysa laka ainun. Coba itu mata, pakai aja dua mata karena cowoknya, dan mata itu muannas. Alaysa ladaika ainani. Ainani taruh Itu absara yubsiru, pakai absara yubsiru. Ra'aita bihima man haulak. Ya, absarta bihima man haulak. Ya. Oke, bisa paham itu? Alaysa ladaika. Alaysat ladaika ainani. alaysat laka ainani. Tubsiru bihima man haulak. Ra'aita bihima man. Hal hunaka man yas'al? Ya, silakan bertanya kalau ada Mana, bertanya. Ustaz? Ya, silakan. Jadi kalau misalnya Muki bilang nanti mata pakai ainani terus Ustadz, jamnya ainun. Ya, karena nanti dibilang sebelah matanya. Ya. Bagusnya apa? Langsung dua. Li ainani ubsiru bihima. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Gitu ya. Jadi coba antum menggambarkan begini. Ada ruangan yang saya tempati belajar. Ya hunaka ghurfatun ata'alamu fiha. Jadi coba antum mengarang-arang begitu misalnya. Ada ruangan yang saya tempati belajar, ada ruangan yang saya tidak tempati belajar. Jadi antum udah hunaka ghurfatun ata'alamu fiha wa hunaka ghurfatun ukhra la ata'alamu fiha. Ya. Nah, ada waktunya saya membaca Quran dan ada waktunya saya membaca Quran. Hunaka waktun aqra'u fihi al-Quran wa hunaka waktun akhar aqra'u fihi al-jaridata. Nah, ada waktunya saya ingin bertemu teman dan ada waktunya teman ingin bertemu saya. Ya, jadi hunaka waktun uridu fihi an uqabila al-asdiqa wa hunaka waktun akhar yuridul asdiqa fihi an yuqabiluni. Kan tinggal dimain-mainkan saja sebenarnya. Ya. Ya. Jadi ini yang kenapa kita belajar bahasa Arab itu tidak beres-beres, karena kita hanya menghafal kosakata, tidak tahu membuat kalimat. Ini muskilahnya. Ya, muskilah berat. Tidak mungkin kita mau tanya apa bahasa Arab tai ngomong. Apa bahasa Arab tai mata. Apa bahasa Arab tidak mungkin. Ya. Pasti pertanyaan yang bahasa Arab dan kita jawab juga dengan bahasa Arab. Gitu. Bisa ya? Ya, oke. Karena ini materi terakhir, nanti kita cukupkan sampai sini. Insya Allah kita sambung lagi. Ya, sambung. Oke, baik. Naktafi di hadzal qadar wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima darasna wa insyaallah naltaqi fi liqa'ina al-ati. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini
Ya, nah kalau bisa tolong absen-absennya dia karena itu akan jadi bahan laporan semua. Kalau tidak ada absennya itu kita dianggap sia-sia. Kita tidak pernah melakukan kegiatan apapun. Upayakan semua kegiatan, semua aktivitas ada laporannya. Karena nanti pesertanya akan dibuatkan piagam, ya, dan kemudian juga akan diberi jatah kuota barangkali. Jadi yang ada namanya aja yang diabsen itu yang dikasih. Kalau tidak mungkin mau di ini. Ya, oke. Kita ketemu lagi nanti pertemuan berikutnya. Insyaallah Ustaz. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, terus.